यूं भी कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। गाधा गाधी हेती कौन कहया के तमु हाजी हम फ्रेंड्स मानन कहबे कौन कहबो आज डेटा आम दी जन बहुत स्पेशल बहुत खास कौन स्पेशल सी कहबे। समस्त यूट्यूब और फेसबुक समस्त फैमिली को मोर प्रणाम, बड़ मान को मोर प्रणाम, छोट मान को मोर स्नेह। रागरोसा नहीं सेठी भलो पाइबा नहीं। ए बाबा ओई उठ केते बेले सोइथिलु कि धन हां 3टा बेले सोइथिलु हो उठे बाबा बेटा बागे दियंतु तापरे सोइबु उठी पड़ धन फटा लगे जा। ए चा नियो चा तू बागे दे बासी बिछना बाबा गुरुवार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चाटी के पीबी। ये गाधे छलेनी फूल तोड़िले तो फूल तोड़िला माने सांग सांग गाधेबे। हो गाधा गाधी हेती कोन कहया के तमु हाजी हम फ्रेंड्स मानन कहबे कौन कहबो कहि पछु कहबो ना पछु कहि मु गाधे बाधे रेडी हे जरे ना तापर कहि तापर कहबो बाबा दियो बिछना झाड़ी झुड़ा देला पर पुणी से शोला शो राति 3टा बेले शोचे टिके शोई था आ अधघंटे जा उठेबे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय मां संतोषी आपण मान को आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछ आपण माने समस्त भले थिबे सुस्थ थिबे मां का कृपा माने भी सब भले रहछु। आज तो गुरुवार जून 20 आज डेटा हम दी जन बहुत स्पेशल बहुत खास कौन स्पेशल सी कहबे। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमरो मैरिज एनिवर्सरी, आज के हमरो बाहागर 19 वर्ष कंप्लीट हे गला। आज टू 20तम वर्षर कालीटू स्टार्ट हे जो तेणु ए भितरे केते बेले आमे दुई जण 19 वर्ष एका संगे काटी देलु समयर किसी जना ही पड़लानी। जेमती 19 दिन पड़े आज भी से नुआ लगुच जेमती आज आज बाहागर हे वर्ष 2 वर्ष होला तेणु आम भितरे एते बुझावना अछि जोथि पई कि 19 वर्षटा 19 वर्ष भलिया लागिनी। आउ तेणु आमर समस्त यूट्यूब और फेसबुक समस्त फैमिली को मोर प्रणाम, बड़ मान को मोर प्रणाम, छोट मान को मोर स्नेह। आपण मानकर भल पाइबा दियंतु आ अधिया कौन कहबी आम मान आज दिनटा बहुत खास माने 19 वर्षटा भितर बहुत सुख दुख आसी बहुत उत्थान पथन आसी किंतु माँ को पाखे मोर एति प्रार्थना आगामी दिन भी माने मु जे पर्यंत बंची मो प्राणपिंडर शेष निश्वास थिला जाए बस मो हाथ रे तांका हाथ माँ एमती देइथांतु सुख दुख एमती जीवन रे आसीबो बस दी जन का संग माने दी जन संग साथ थिले सुख दुखटा जणा पड़िबनी। हां आमे भी रगा रुसा हो माने दरकार पड़ले किंतु आम झगड़ा 2-4 सेकेंड माने जेती डेरी राग रसा हो सेती डेरी पुणी ताक मनरे भी राग न थाए कि मो मनरे राग न थाए कारण नॉर्मल आम ह्यूमन बीइंग्स माने ह्यूमन टेंडेंसी रहिबो भल पाइबा जेहेतु अछि राग रसा भी रहिबो जोडी राग रसा नै सेठी भल पाइबा नहीं नहीं। जीवन रे बहुत दुख अनुताप अछि सब किछ तो शेयर करिवे नि तेणु आपण मानकर आशीर्वाद और सहयोग माने एकाम्र काम्य एई भलिया आपण मानक मोर अनुरोध रहला आशीर्वाद करिबा एमती सपोर्ट करथांतु सतरे बड़ जो माने हमरो फैमिली मेंबर बड़ देखुछन हमको आशीर्वाद करंतु सान माने भल पाइबा दियंतु बस हम जीवनटा एमती ही दुख सुख है कि संगरे कटु कहि कि यूं भी कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। कौन बनाला गोटे माने ई समय ये रे बाहरी गला सेति पई जदी भलो लागि नथियो ताले क्षमा करिवे आ कोन कहि। आज तो आम मंदिर जीवनी कि नुआ भी पिंधुनी वर्ष सारा से आम दी जन किसी नुआ पिंधिनु यही शाढ़ीटा मोर गत एनिवर्सरी करथिली से गोटे दिन ही जा पिंधिली तो आज पिंधिली ए ड्रेसटा तांकर एई जन्मदिन रे करथिले से भी एई गोटे दी थरे पिंधि थिबे एटा ही पिंधि देलु बस खुशी रे दिनटा बीती जाऊ एति मां को पाखरे प्रार्थना दुख सुख तो अच्छी बस एमती था भाई सांगरे हां चले जाऊ सी काम जीवे मु भी मोर रोसे बास लगे कौन रोसे करी कौन नहीं से तो निश्चय आप सेयार करी हम जदि भाईटा को डाकी माने जदि समय हम से लंच रे आसब
ଲଞ୍ଚ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚରେ ଜଏନ୍ କରିବ ହଉ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ସେ ତାଙ୍କର ବାକି ଏ ବ୍ଲଗ ଆଗକୁ ନବ ଆଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିବି ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଯିବେ ଚାଲ ବାବା ଟିକେ ନା ବାବାଙ୍କ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଦେବେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହି ମଗେଇ ଦେଇଛି ନା ପୁଅର କ'ଣ ନୋଟବୁକ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଯାଇକି ତ ନୋଟବୁକ୍ ନା ତମେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି 20 ତାରିଖ ଅଛି ନା ତ ଶୁଣୁନ ତମେ ତମର ବାହାରିବ ମୁଁ ଯାଏ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ରେଡି କରିବି ଖରା ଭୟଙ୍କର ହଉଛି ଆସିଯିବ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଗଲେ ମୁଁ ବି ଏବେ ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଯିବି ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମୁଁ ଛୋଲେ ପନିର କରିବି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ଆଗକୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ମାନେ କାବୁଲ ଚଣାଟାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ରେଡ଼ି କରିଦିଏ କାବୁଲ ଚଣାକୁ ତ କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ 2-3 ଥର ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି କୁକରଟା ନେଉଛି ଲଞ୍ଚ ବାହାରେ ଯାଇକି କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ତାଠୁ ଭଲ ଘରେ କିଛି କରିଦେଇ ଖାଇଦେଲେ ଯିବ ନହେଲେ ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ନଥିବ ପାଣି ସହ କାବୁଲ ଚଣାକୁ ଦେଇଦେବି କାରଣ ଏଇଟା ଭଲ ପାଣିଟା ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଉଛି ଖାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଦେବି ଏବେ କୁକର ଲିଡ୍ଟା ଲଗାଇବି ଚଣାକୁ ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ବସେଇଦେଲେ ଏବେ ଯିବି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏଇ ଟିକେ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେବା ଚକ୍କରରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାବିଲି ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା କି ନୂଆ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଜିର ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ କହିକି ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମଝିରେ କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇଥିଲା ହେଇଗଲାଣି ତ ଡେରି ଯାହା ହଉ ଦେଖି କାମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ତାର ଏଠି ପଢ଼ୁଛି ତାର ଏକ୍ଜାମ ହେବ କେବେଠୁ ତୋର ଏକ୍ଜାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 25 ଏଇଟା ହାଫ୍ ଇୟରଲି ନା ଆଉ ଟର୍ମ 1 12th ତାର ଏଇଟା ଟର୍ମ 1 ଏକ୍ଜାମ ହେବ ମାନେ 25ରୁ 40 ମାର୍କ ଓକେ ସିମେଇ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ କ୍ଷୀର ବି ବସେଇ ଦେଇଛି ସିମେଇଟା ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଘର କରୁଛି କାହିଁକି ନା ବଳିଲେ କାଲି ଖାଇ ହେବ କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ତାପରେ ସିମେଇ ହେଲା କ୍ଷୀର ହେଲା ଚା ରୁଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ କରେ ଉପାସ ବାର ଦିନ ରୋଷେଇ ବି ସବୁ ଏପଟେ ହିଁ କରେ ମୁଁ ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୂଜା ବାର ଦିନ ଯେମିତି ଭୋଗରାଗ ହେଲା ସବୁ ଏପଟେ ହିଁ କରେ କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି କିଛି ଟମାଟୋ ଉପରେ କି ଖଟା ଆଇଟମ୍ କରିବାର ଥାଏ ଏପଟେ କରେନି ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘରେ କରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଲିଣି ମସଲାରେ ମୁଁ ଜିରା ଧନିଆ କିଛିଟା କାଜୁ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପୋସ୍ତ ଆଉ 10ରୁ 15ଟା ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ମସଲା ବାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି କାରଣ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମାନେ ତରତରକି ଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଳ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ନାଇଟ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଶାଢ଼ୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ କାମ ପୁରା ଆରାମସେ ହେବ ଆରାମସେ ତ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ କରିପାରିବି ଆଉ ମସଲାଟା ବାଟି ଦେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ମୁଁ ସିମେଇ ଭାଜୁଛି ଏବେ ସିମେଇ ପାଇଁ ଏଇଠି କେତେ ଥର ସିମେଇ କଲିଣି ଭାବୁଥିଲି କ୍ଷୀରି କରିଦେବି କହିକି କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ନା ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଟାଇମ୍ ସିମେଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି କହିଲେ ନା ଯଦି କିଛି ମିଠା ଆଇଟମ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସିମେଇ ହିଁ କର କ୍ଷୀରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ମୋତେ ବି ସୁବିଧା କାରଣ ସିମେଇଟା ଟିକେ ସହଜ କ୍ଷୀରି ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସି ହସି କଥା ହେଉଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସେପଟ ରୋଷେଇ ଘର ସେପଟ ରୋଷେଇ ଘର ଏପଟ ରୋଷେଇ ଘର ହେଇ ପୁରା ଜୀବନଟା ଛଟପଟ ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋରି ଗୁଣରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ ଆହୁରି ବହୁତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପୁରା ପୂଜାଟା ବି ଇଏ କରିଦେଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଯାହା ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସଜ ହେବା ଚକ୍କରରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା
आम स्त्री लोक मान कथा जानते सज हेले लेट ही हो जहाँ भी सज ही ना माने सावित्री आउ मैरेज एनिवर्सरी आम मानकर माने बहुत इंपोर्टाट दिन आम स्त्री लोक मान से भाई गोटे मूल्यवान दिनटा को एमती हाथ छड़ा करने भल लगे पुणी बंची थे माँ को कृपा थिले पुणी वर्षे यही वर्ष भितर गोटे गोटे सेकेंड समय चेंज हो जाऊँगी गोटे वर्ष तो माने बहुत फास्ट रज दिन तो आप देखिले केते हस खुशी कौन केमती सब चलता से ड्यूटी आसला बेलू हे एक्सीडेंट होगा कि माँ को दया मो बड़ बड़ का आशीर्वाद आपण मान भल पाया जगू सेमती विशेष किसी है से गोटे गोटे सेकेंड भी केत कौ दिग को जीव कहीं कहीपर कहले डेरी हो बर टे रेडी हो जाए काम बर लेट हम कम तो हो कंठेटा मोर गाधेनी खाली एपट सेपट हो पढ़ुच अवश्य तार एग्जाम अच्छी ना से इच्छा ता हिसाब से गाधो सिमेटा बसई देली एबे जीपी छोले छोले भी सीझीगला माने काबुल चना भी सीझीगला एबे जीबी तापई पनीर आ आलू काटिबी देखो फ्रेंड्स आलू और पनीर तो मुझे काटी सारे आलू को ये छोट छोट काटी पनीर को भी यही साइज काट देती आलू और पनीर को सेम साइज काटी एबे मु आलू को छाणी से कड़े बस तेल दे देती तेल तो आम गरम है आलू को देदेवा देखो फ्रेंड्स सिमई भी एपटे आम रेडी है जगह टे छोट पड़गला जा हो काजू भाजिक रखी ऊपर देदेवी गैसटा को बंद भी कर दे देखो फ्रेंड्स आलू तो भाजी गलानी आ बेसी लाल करिबिनी एबे बाहर कर देबी आलू तो बाहर कर देली एबे सेई तेल तो हमर गरम अछि पनीर को छान देबी पनीरटा तो भाजी होची ता भितरे मु पूरी पे एठी अटा दळिलुनी अटार मु खाली कस्तूरी मेथी आ लूण देकी दळुची आज लंच पूरा मु मने राखी अछि तम एनिवर्सरी रोज हो एनिवर्सरी रोज हो सब काम कली रेडी भेले कि गोटे मेन जिनस भूल जाइए काम भितर अलता लगेनी जिते डेरी हो बर टे अलता लगेबी देखो फ्रेंड्स पनीरटा भी भाजी गलानी अब बाहर करदेव आ बेसी लाल करें ना पनीरटा हार्ड लगे खाला बेलू पनीर को तो प्लेट को बाहर करदेली अब से तेल तो आमर गरम अच्छी टे चीनी देदेवी कलर पाई चीनी तो मेल्ट हो आसला तेजपत्र देदेवी एथिरे किछि जीरा अच्छी दालचीनी अच्छी आ अलैच ताकू देदेवी गरम मसला और जीरा तो आमर बढ़िया से फुटीगला अब पियाज काटिक रखी ताकू देदेवी पियाज तो लाल हो गला जो मसला बाटी रखी ताकू देदेवी मसला तो कौन कौन बाटी थी आपण मन को देखई थी कही भी थी एबे एथिरे सब गुंड मसला देदेवी हलदी गुंड लूण लंका गुंड एथिरे राग लंका गुंड काश्मीर लंका गुंड दुईटा अच्छी तू कौन गेट बाड़ौलु कि हाँ हेलो आस हाँ तो कौन बनाऊँ एमती बासुची खाइला बेले जानबनी कौन बनाऊँ खाइला बेले आग बोधे देखनी पोड़ पिठा भाया कहबुनि ना केमती कहीकि ना जा जा बेडरूम रे बस मुझे पानी दौर चल
କହିଦେଲେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ସରିଯାଏ। हाँ मसला तो कषि गला एबे टमाटर और कंचा लंका काटिक रखी ताकू देदेबे। टमाटर तो एबे बहुत रेट तथापि जो बासना होची अरे पनीर गोटे नौजी ने एबटे ने प्याज रसुण हाथ सेपटर आसिक ने घर हम थी बाबा देखिकी रह ठंडा है ठंडा जैसे मतलब हम को ए ओंठा हाथ बजानी ओंठा एटा तरकारी पकाउनी खाली खाई देबु ना कोन मटर रेडियो आ हाथ बजेबु ना ओंठा टमाटर को देकी मसला को आ गोटे 2 मिनट कषि सारिणी एबे कस्तूरी मेथी दे देबी। कस्तूरी मेथी दे सारिकी आ गोटे मिनट भलिया कषिली एबे काबुल चना को जो सिझेइथिली ताकू पानी बढ़िया से छाणी देथिली ताकू दे देबी। तारी संगे आलू जो भाजिक रखली ताकू दे देबी। एबे आलू आ सोयाबीन को मैंने 10 रु 15 मिनट पूरा कषिबी। देखो फ्रेंड्स काबुल चना और आलू को तो कषिबार 15 मिनट हो गलानी। एबे तरकारी पानी दे देबी। पनीर को एबे देविनी कारण पनीरटा तो सब जिनस ऑलरेडी भाजी भी सारी तरकारीटा अधा अधी हो आसले तापर पनीर दे भाई पिंटू आसीगला पुअर नोटबुक तमें बोधे आनल ना आज्ञा हाँ रखिदियो से तले रखिदियो आंबटा फ्रिज रख दो हाँ हाँ सेटा बोधे स्प्राइटा हाँ हाँ रख से तले ही रखिदियो आ से खाता गुड़ा मत थैंक यू सो मच ये मेल्ट है आसी हाँ रखी दे खरा गरम होची आ हाँ हाँ जानो बेडरूम रे चेंज कर दबो चेंज करे पर घोड़ा तो दोइनी ना ये शर्टटा ना तुम्हें पिंधले मते बहुत भल लागे जे सेटा भल लागे ये सब मो चॉइस सब मो चॉइस माने मोर किसी किना हेले तमे चॉइस करा तमर किसी किना हेले मु चॉइस करे ना तरकार अवस्था टिके देखि दबा कलर तो बढ़िया आसी तुमको कहली रेस्ट कर आसिक धनिया पत्र धोचंती आज एनिवर्सरी तो ना आज एनिवर्सरी एमती भी सब हेल्प कर दियो सब बेले तुम बिना हेल्प रे तुम किसी कर ही पारिनी आ जो न करता सी तो चिड़चिड़ भी हो जाए एकला जो सब काम पड़ जाए खास कर जो फुल तोड़ा ही न मो मुंड खराब हो जाए तरकारी तो आमर पूरा हो आसलाणी एबे जो पनीर छाणी रखी ताकू दे देबे सठी आई पनीर गुड़ा सब एका सागे रखी चल दिए कि सुखा सुखा हम जे तरकारीटा ए मामू भणजा कौन कर ए भाई पिंटू शोई पड़ी ये तार शोई था खाइबा हो जाओ डाक देखो फ्रेंड्स तरकारी तो हो आसलानी एबे टेस्ट को टिके बैलेंस करने ऊपर चीनी देदेवी बस आ गोटे 2 मिनट फुटले तरकारी आमर रेडी हो तापर धनिया पत्र देखिए ओल्हे देवी आ छोले पनीर तो आमर रेडी होगला एबे धनिया पत्र काटिक रखी ऊपर देदेवी ओए मामू भणजा चलो कालू आसे कंढे आसे चलो बड़ा बुढ़ी होगला चलो कौन फाइनाली हो गला चलो चलो आस सोई आराम से जो तरतर है मुझे मुझे जानी आस हाँ वे हाँ हाँ तुमको तो बेसी कष्ट चलो 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 खावाई तो सब बड़ा बुड़ी करदे लंच आज मुझे कौन कौन कर मन कहीदे पूरी छोले पनीर
ସିମେଇ, ଇଏ ସାଲାଦ ଆଉ ଆମ୍ବ। ଏଟା ହେଲା ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଲଞ୍ଚ। ହାତ ଧୋଇଛ ନା ସବୁ? ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ ବୋଧେ ଧୋଇ ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? ହାତ ଧୋଇଲ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କଣ୍ଢେଇ ତ ଆଗେ ଖାଲି ହିଁ ଖାଇବ। ସେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିବ ସେ ଆଗରେ ଖାଲି ଖାଇବ। ମାମୁଁ ଏବେ କିଛି ବି କହିବନି, କିଛି ବି କହିବନି, କ'ଣ ଲାଗି ସେ କହିବନି। ବେଳରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିବି ସେ କହିବନି। କି ହେଇଯିବ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଯାହା ହଉ, ରହ ସିଏ କହିବ କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ। ସେ ଜମା କହିବନି। ଜଣା ପଡେନି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦବ ସିଏ। ଏମାନେ ତ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଛାଣିକି ଆଣିବି। କିଛି କହିବୁ ବୋଧେ? କହ। ହେଇଛି? ଚଳିବ। ହଁ ହଁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବେଶୀ ଭଲ ରାନ୍ଧି ଦଉଛି ନା ତତେ, ସେଥିପାଇଁ ନା। ହଉ ତମାନେ ଖା, ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ ଛାଣିକି ଆଣୁଛି। ହେଇଛି ନା? ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ। ଏଠି କୁକୁର ବି ଅଛି। କାଲି ରାତିର ରୁଟି ଥିଲା ଆଉ ତାର ପୁରୀ ଗାଈର। କୁକୁରକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏ ନେ ନେ, ତୁ ଆସିକି ଏଇଠି ନେ, ଆ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଏଇଠି ଆସି ଖାଇଦେବ। ଗାଈ ବି ଖାଇଦେଲା। ସେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇବା। ଚାଲ, ସେ ପଳେଇବା, ସେ ଡରେ ଆସିବନି। ଏବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲିଣି। ଖାଇବା ଗୁଡ଼ାକ ତ କହିଥିଲି, ହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ପୁରୀ, ସିମେଇ, ଛୋଲେ ପନିର, ସାଲାଦ ଆଉ ଆମ୍ବ। ଏଟା ହେଲା ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଲଞ୍ଚ। ଆନିଭର୍ସରୀ କିନ୍ତୁ ପୁରା କାମ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘର, ସତ କଥା କହିଲେ ନା ପିଣ୍ଟୁ, ଯୋଉଦିନ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର, ସିଏ ବି ଏପଟରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏପଟେ, ନା ପିଣ୍ଟୁ? ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବେଦିକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ମାନେ ବେଦିକି ଯିବା, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବେଦିରେ ବସିଛି, ମୋ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ କାନରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ଏଇଟା କୋଉଠି ରଖିଲୁ, ଝିଅ ସେଟା କୋଉଠି ରଖିଲୁ। ନା ଭାଇ, ତମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲ ନା? ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କହିକି ଏଇଭଳିଆ। ହଉ ଚାଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତୁ ବି କାମ। ହଁ କ'ଣ ମାନେ ମୋର ପସିନାରେ ଏତେ ସଲ୍ଟ ମତେ ଦବ? ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ନା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ମାସ ଚଳିଥାନ୍ତେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ତମେ ମତେ ଇଏ କହିଲ କ'ଣ କାକୁଡ଼ି ପୁରୀ ତମକୁ ମୁଁ ଯିବା, ବର୍ଷା ପଡିଯିବ। ଆମେ ଖାଇସାରୁ। ସିମେଇ ଚାଖିଲୁଣି କି? ହଁ ଖାଇଲ ବା ନା, ତମର ଯୋଗୁ ସିମେଇ କଲି। ତରକାରୀ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଲେ ପନିର ମାର୍ଭେଲସ୍, ବଢିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ। ଆଖିକି ବି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଟିକେ ବେଶୀ ଝୋଳ ରହିଗଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ନା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ନା, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଯାହା ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ ହେଲାଣି, ଥକା ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପୁରା ଏତେ ଥକି ଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗ ଆଖି ଏତେ ପଡୁଛି। ସେ ଯୋଉ ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି, ପୁରୀ ଛାଣିଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇକି ସେ ବାମ୍ଫ ଗୁଡ଼ା ଆଖିରେ ପଶି ପୁରା ପଡୁଛି। କାନ୍ଦିବିନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଥକା ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ହବ ନା। ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି କରେ, ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଖାଲି କାମ କରିଦେବୁ ଅଲଗା କଥା, ମାନେ ସୁଟ୍ କରି କରି କାମ କରିବାକୁ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ର କାମ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗେ ସବୁ ସୁଟ୍ କରିକି କରିଲା ବେଳକୁ। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ଯଦି ନ ଖାଇବି, ପୁଣି ଚାରିଟା ବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ସଞ୍ଜ ଦିଆହେବ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଟାଇମ୍ରେ। କାରଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇବି ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ନ ହେଇପାରିଲେ ମାନେ ଲାଭ ହେବନି। ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ତ ଖାଇବି। ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।